ଏହା ହେଉଛି ନବୋଦୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷଣ, ଯାହାକି ଆମେ ବହୁତ ସରଳ ରୂପରେ ଆମେ ବୁଝାଇ ଦେଇଛୁ। ଏହା ଦେଖିଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ହୋଇଯିବ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନେ କେମିତି ଏହାକୁ କରାଯାଏ ତାହାର ମାଧ୍ୟମ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ସହଜରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଆମେ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିପାରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, କେମିତି କରିବା, କ'ଣ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ସେହି ସରଳ ରୂପ ସରଳ ଧାରା ଆମେ ଏଇଠି ବତେଇଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ପାର୍ଟ 1। ଏହା ହେଉଛି ପାର୍ଟ 1। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିବା ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷଣ ଭାଗ 1। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି? କ୍ରମାଙ୍କ 1ରୁ 4 ଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ABCD 4ଟି ଚିତ୍ର ଅଛି। ଏହି 4ଟି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସିଟି 3ଟି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମାନତା ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଭିନ୍ନ ଅଛି। ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରଟିକୁ ବାଛି OMR ଉତ୍ତର ପତ୍ରର ସେହି ଉତ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ନିକଟରେ ଥିବା ବୃତ୍ତକୁ କଳା ରଙ୍ଗ କର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏହି ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏହି 4ଟି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଭିନ୍ନ ଅଛି। ସେହି ଚିତ୍ରକୁ ତୁମେ ବାଛିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ସେହି ଚିତ୍ରକୁ ବାଛିବ। କେମିତି ବାଛିବ? ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ର। ଏଠାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 1 ନମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରରେ ଅଛି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଛି। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଷଡ଼ଭୁଜ ଅଛି, 6ଟି ରେଖା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଅଛି ଚତୁର୍ଭୁଜ, 4ଟି ରେଖା ଅଛି। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଅଛି ଏକ ବକ୍ରଚିତ୍ର, ଏକ ବୃତ୍ତ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ଅଛି ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ, ସେଇଠି ଅଛି 3ଟି ସରଳ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଛି। ଏଇଠି ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପିଲାମାନେ ଯେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଏଇ 3ଟି ଯାକ ଚିତ୍ରରେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଚିତ୍ର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଏଇଠି ରେଖାଖଣ୍ଡ ନଥାଇ କ'ଣ ଅଛି? ବକ୍ରରେଖା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଏଠାରେ ଏଇ 4ଟି ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଭିନ୍ନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ କେମିତି ଭିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ଗାର ଅଛି। 2ଟି ଗାର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ରେଖା। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ଦେଖ, B ଚିତ୍ରକୁ ସେହି 2ଟି ଗାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମଝିରୁ ସେଇ ଛୋଟ ରେଖାଟା ଡାହାଣ ପଟରୁ ଆସିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ C ନମ୍ବର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ଠିକ୍ B ଭଳିଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପରୁ ତଳକୁ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ D ନମ୍ବର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ସେହି 2ଟି ରେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବକ୍ରରେଖାରୁ ଲାଗିକରି ଏଠାରେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି? ମଝିରେ ସେଇ ଚିତ୍ରଟି, ସେଇ ରେଖାଖଣ୍ଡଟିକ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ 3ଟି ଯାକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ମଝିରୁ ବୃତ୍ତ ପାଖରୁ ଲାଗିକରି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ Dରେ ସେ ମଝିରେ ଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ 2ଟିର ସେଇ ରେଖାଖଣ୍ଡରୁ ହିଁ ବାହାରି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ Dଟି ହେଉଛି ଭିନ୍ନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ,
এই ଚିତ୍ରରେ ଅଛି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବୃତ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ବଡ଼ ବୃତ୍ତ ମଝିରେ ଏକ ଛୋଟ ବୃତ୍ତ ଅଛି। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଏଠି ଏକ ଷଡ଼ଭୁଜ ଅଛି ଏବଂ ଷଡ଼ଭୁଜ ମଝିରେ ଏକ ଛୋଟ ବୃତ୍ତ ଅଛି। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବୃତ୍ତ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଥିରୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ଏ ଛଡ଼ା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରରେ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବୃତ୍ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମଝିରେ କୌଣସି ବୃତ୍ତ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଏ ହେଉଛି ଏଇ ସବୁଠୁ ଭିନ୍ନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏ ଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ 3ଟି ତୀର ଅଛି, ଦେଖ ପ୍ରଥମ ତୀରକୁ ଦେଖ, ତାପରେ ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୀରକୁ ଦେଖ, ତୃତୀୟ ତୀର ଗୋଟିଏ କ୍ରମରେ ସେ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ଏଇଠି ବି ସେହି ସମାନ ରୂପ ଅଛି। ଯେଉଁ ତୀର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ସେମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ୍ରମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏମାନେ ବି ଠିକ୍ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଓଲଟା ହୋଇଛି। ଏଇଠି ଓଲଟା ହୋଇଛି। କ'ଣ ହୋଇଛି? ଏମାନେ ଡାହାଣରୁ ବାମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଏପଟରୁ ଏମିତି ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଏମିତି ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଡି ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଭିନ୍ନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଭାଗ 2, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି 5ରୁ 8 ଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବାମ ପଟରେ ଏକ ସମସ୍ୟା ଚିତ୍ର ଅଛି ଏବଂ ଠିକ୍ ତାହାର ଡାହାଣକୁ ABCD କ୍ରମରେ 4ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଚିତ୍ର ଅଛି। ଏହି ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ୟା ଚିତ୍ର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ଥିବା ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଉତ୍ତର ପୁସ୍ତିକାରେ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ବୃତ୍ତକୁ କଳା ରଙ୍ଗ କର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ଠିକ୍ ଏହିପରି ଚିତ୍ର ଏହି 4ଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି? ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ତ୍ରିଭୁଜ 2ଟି ଅଛି ବାମ ପଟରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଅଛି ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବୃତ୍ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ବୃତ୍ତଟି ସେଇ ବଡ଼ ବୃତ୍ତକୁ ଲାଗି କରି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଭୟ ବୃତ୍ତଟି ତ୍ରିଭୁଜର ମଝିରେ ଅଛି, ମନେ ରଖ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ୍ରିଭୁଜର ମଝିରେ ଅଛି। ଏଠାରେ ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ତାପରେ ବି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ସି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ଡି ଚିତ୍ରରେ ତ 2ଟି ବୃତ୍ତ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବି କୁ ଦେଖ, ବିରେ ବି ଏଠାରେ 2ଟି ବୃତ୍ତ ଅଛି ସତ। ଠିକ୍ ଅଛି। 2ଟି ବୃତ୍ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ବୃତ୍ତଟି ସେଇ ବଡ଼ ବୃତ୍ତକୁ ଲାଗି କରି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠାରେ ଏ କୁ ଦେଖ, ସେଇ ବଡ଼ ବୃତ୍ତର ସେଇ ଛୋଟ ବୃତ୍ତଟି ଲାଗି କରି ଅଛି। ସେଇ ବଡ଼ ବୃତ୍ତକୁ ଛୋଟ ବୃତ୍ତଟି ଲାଗି କରି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଏଟି ହେଉଛି ତାହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା।
प्रश्न को देख पिलामाने प्रश्न को देख एठारे ये जो भांग अच्छी 1 2 3 भांग अच्छी ठीक अच्छे 3 भांग अच्छी ये 3 भांग क्यों ठार अच्छी कहा ठार अच्छी देख पिलामाने सीधा सड़क तुम जापर ठीक अच्छे ये 1 2 3 ये भी 3 भांग अच्छी किंतु यार सम परिमाण रे नहीं बी रे अच्छी 2 भांग 2 भांग अच्छी से यह भी हेब नहीं सी नंबर अच्छी 3 भांग अच्छी आउ ठीक यार सम परिमाण रे ये भांगटी अच्छी डी रे 1 2 3 भांग अच्छी किंतु यार सम परिमाण रे नहीं ठीक अच्छे से यार सठिक उत्तरटी हूँ सी यार सठिक उत्तरटी हूँ सी तापरे परवर्ती प्रश्न को जीवा देखबो पिला माने प्रथम तीर केमिति अच्छी यही घर को देख प्रथम तीर द्वितीय तीर लांजरी द्वितीय तीर लांजरी गोटे छोट वृत्त अच्छी तृतीय तीर लांजरी गोटे छोट त्रिभुज अच्छी एवं तृतीय तीर लांजरे एक छोट वृत्त अच्छी ठीक अच्छे ठीक सेहीपरि एठाकु लक्ष्य कर केउठी ताहा अच्छी ठीक एपरि भावरे केउठी ताहा अच्छी ठीक अच्छे आमे बी को देख ए को देख ए को देख एठारे से जो मझीरे तीर 2टी अच्छी से तीर 2टी जाक लांजरी 2टी चतुर्भुज रही जाइए ए हेब नहीं टिके ध्यान देव पिला माने ठीक अच्छे तापरे बी चित्र को देख बी चित्र को देख से तीर तीर 2टी ऊपर आउ तलर तीर 2टी गोटे गोटे विपरीत दिग को अच्छी से यह मध्य हेबार संभव नुहे एवं तृतीय सी चित्र को देख संपूर्ण रूपे यह सहित मिलई जाउछि देख पिला माने सी चित्र को देख संपूर्ण रूपे यह सहित मिलई जाउछि सेतिपई सी होछि यार उत्तर ठीक अछि तापरे परवर्ती नंबर को देखिबा देख पिला माने ए प्रथम चित्र को देख ध्यान दे ठीक अच्छे केमिति होइछि ठीक यही चित्र सहित क्यों चित्रटी मिलई जाउछि निश्चय ध्यान दो ठीक अच्छे देख ए चित्र को देख केमिति होइछि देख बी चित्र को देख सी चित्र को देख डी चित्र को देख एठी जो गारटी आसीची ए चित्रटी ठीक अच्छी कहीं बी रे से ये छोट गारटी नहीं एवं सी रे जदियो अच्छी संपूर्ण रूपे ये चतुर्भुज को छेद करिछि सेतिपई यह मध्य हेब नाही डी मध्य हेब नाही कहीं कि यही गारटी नहीं ठीक अच्छे से ए चित्रटी होछि सठिक उत्तर ए चित्रटी यही चित्र सहित मिलई जाउछि ठीक अच्छे आमे परवर्ती प्रश्न को देखिबा प्रश्न 9 रु 12 जाए प्रत्येक प्रश्न रे बाम पटे बड़ आकृतिर एक समस्या चित्र रही और डाहाण पटे एबीसीडी नामक 4टी संभाव्य उत्तर चित्र रही समस्या चित्र रे थिबा 4टी वर्गक्षेत्र मध्यरु गोटे शून्य अच्छी प्रदत्त 4 संभाव्य उत्तर चित्र मध्यरु एपरि चित्र बाछ जहाँकि समस्या चित्र रो शून्य वर्गचित्र को ठीक खाप खाई जाउथिबो ठीक उत्तरटी बाछि उत्तर पुस्तिकार ठीक स्थान रे वृत्त को कला रंग कर ठीक अच्छे आमे एठी ए जो प्रथम चित्र रे जो खाली घर अच्छी जो खाली स्थान अच्छी सेठी आउ ए 4टी मध्यरु क्यों चित्र को आनिले ठीक खाप खाई रहिबो ठीक मेकअप रहिबो ठीक अच्छे
ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏହାର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖ କେମିତି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଏହିପରି ଖାପ ଖାଇବ ସେହି ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ। ତେବେ ଏହିପରି ଚିତ୍ର କେଉଁଠି ଅଛି ଏଇଠି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଟିକିଏ ଦେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଏହିପରି ଚିତ୍ର ଏରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ଛୋଟ ଗାର ଅଛି, ଏପଟେ ପୁଣି ଗାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନୁହେଁ। ତାପରେ ବି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ବି ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମ୍ଭାବନା ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଏପଟୁ ପୁଣି ଦୁଇଟି ଗାର କଟି ଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ସି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ସି ଚିତ୍ର ତ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଏଇଠି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଡି ଚିତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖାପ ଖାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠାରେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ପିଲାମାନେ। ଅତଏବ ଡି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଲି ଘର ଅଛି, ଏଇ ଖାଲି ଘରରେ କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଆଣିଲେ ମେକଅପ୍ ହୋଇପାରିବ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ଏମିତି ଅଛି, ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବି ହିଁ ସଠିକ୍ ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ସି କୁ ଦେଖ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ, ଏମିତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଡି ବି ଏମିତି ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ କୋଣରୁ ରହିଛି। ଅତଏବ ଏଠାରେ ବି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଖାଲି ଘର ଅଛି କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଆଣିଲେ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ମେକଅପ୍ ହୋଇପାରିବ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଖାପ ଖାଇପାରିବ। ଦେଖିବା। ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର ରହିବ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ରହିବ, ତାପରେ ଏଇଠି ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ହୋଇ ରହିବ, ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗାର ବି ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗାର ଏମିତି ଆସିବ। ଏଇଠି କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ମଝିରେ କୌଣସି ଗାର କେଉଁଠି ଅଛି? ଏଇଠି ନାହିଁ, ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଇଠି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅତଏବ ଏଠାରେ ଡି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଖାଲି ଘରକୁ ଦେଖ, କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଆଣିଲେ ଠିକ୍ ଏଇ ଖାଲି ଘରେ ଖାପ ଖାଇପାରିବ, ମେକଅପ୍ ହୋଇପାରିବ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପିଲାମାନେ। ଏଇଠି ଏଇ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତଟି ଅଛି, ତା ବୃତ୍ତରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ, କଳା ବିନ୍ଦୁଟେ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି କେଉଁଠି ଅଛି? ତାପରେ ଏଇଠି ଦୁଇଟି ସିଂହ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ତାହା ଠିକ୍ ତଳକୁ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଏଠାରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏରେ ସଠିକ୍ ଅଛି, ବି ଅଛି, ବିରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସିଂହ ଦୁଇଟି ସେଇ ବୃତ୍ତକୁ ଲାଗି କରି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସିଂହ ଦୁଇଟି ବାହାରକୁ ଅଛି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସିଂହ ଦୁଇଟି ବାହାରକୁ ସେଇ ବୃତ୍ତ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଏଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ 13ରୁ 16 ଯାଏ। ବାମ ପଟେ ସମସ୍ୟା ଚିତ୍ରରେ ଥିବା 4ଟି କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ 4ର୍ଥଟି ଶୂନ୍ୟ ଅଛି। ଏଣେ ଡାହାଣ ପଟେ 4ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଚିତ୍ର ଅଛି। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଚିତ୍ର, ଯାହାକି ବାମ ପଟେ ଥିବା ସମସ୍ୟା ଚିତ୍ରର ଶୂନ୍ୟ କୋଠରୀକୁ ଖାପ ଖାଇଯିବ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଉତ୍ତର ପୁସ୍ତିକାରେ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ବୃତ୍ତକୁ କଳା ରଙ୍ଗ କର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ର କ'ଣ? ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ସେ କ'ଣ ହେଲା? ଠିକ୍ ସେହି ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତଟି, ଅର୍ଦ୍ଧ ବକ୍ରରେଖାଟି ଏମିତି ହେଲା ଏବଂ ସେହି ବିନ୍ଦୁଟି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଲା? ପୁଣି ସେ ତଳକୁ ହୋଇ ବିନ୍ଦୁଟି ରହିଲା ଏବଂ ବୃତ୍ତଟି ଉପର ମୁହାଁ ହୋଇ ରହିଲା।
तापर कौन हम तापर कौन हम पिला माने एथिरु जहाँ जना पड़ुछि ये एमिति रहिबो ठीक अछि एठार एमिति रहिबो एवं कला बिंदुटी कौन हम कला बिंदुटी ये भीतर को रहिबो ध्यान दिया पिला माने कहीं प्रथम रु एमिति अछि एवं द्वितीय वृत्तटी एमिति होई डाहण को डाहण मुहां होई वृत्तटी ये छोट बिंदुटी भीतर को आसी ठीक सही परी तृतीय जहाँ होइछि ये बिंदुटी तल को अछि एवं ऊपर मुहां होइछि वक्ररेखाटी ठीक सही परी एठारे ठीक तार ओलटा हबो ठीक अछि ये एमिति बाम मुहां होई सेई कला बिंदुटी भीतर को आसीबो अतएव एठारे सठिक उत्तरटी होउछि ए निसंदेह ठीक अछि तापरे चतुर्थ तापरे 14 नंबर देखिबा देख पिला माने प्रथम चित्र को देख केमिति होइछि तापरे द्वितीय चित्र को देख केमिति परिवर्तन होइछि तापरे तृतीय चित्र को देख सेई छोट छोट गारटी केमिति होइछि देख प्रथम ऊपर को थिला तापरे डाहण को हला तापरे तळ को हला तापरे चतुर्थ रे कोन हबो निसंदेह बाम को हबो ठीक अछि बाम को हबो तेबे ए चारोटी संभाव्य उत्तर मध्यरु केउटी हबो एठारे ठीक उत्तरटी हबो ए ठीक अछि एठारे ठीक उत्तरटी हबो ए ठीक अछि धन्यवाद तापरे परवर्ती प्रश्न को देखिबा हमें देखिले पिला माने प्रथम चित्र को देख द्वितीय चित्र को देख तल को होइछि एवं दुईटी तीर अछि ठीक अछि तृतीय चित्र को देख एवं चतुर्थ चित्र को कौन हो चिंता कर हला एठारे तृतीय चित्र रे गोटी अछि किंतु डाहाण पट को तल को अछि अतएव एठुरु जहाँ जना पड़ुछि चतुर्थ चित्रटी हबो डाहाणर ऊपर को हबो एवं दुईटी तीर हबो ध्यान दियो पिला माने ठीक अछि काहे कि ना प्रथम चित्र बाम पटर ऊपर को थिला तापर द्वितीय चित्र बाम पटर तल को होई दुईटी तीर हला ठीक सही परी तृतीय चित्र डाहाण पटर तल को गोटे तीर ही रहिछि एवं चतुर्थ रे हबो डाहाण पटर ऊपर को रहिबो एवं दुईटी तीर रहिबो सेति पई एठारे 15 नंबर सी हेउछि सठिक उत्तर सी हेउछि सठिक उत्तर ठीक अछि परवर्ती प्रश्न को जिबा देखिले पिला माने ए चित्र को लक्ष्य कर प्रथम चित्र ये होची द्वितीय चित्र एठारे से छोट रेखाखंडटी नाही किंतु अछि किंतु ताहा से छोट वृत्त को लागि जाइछि एवं ऊपर को होइछि तापर तृतीय चित्र को देख एटे पुणी छाड़ी पड़िछि ठीक अछि दूर को पले जाइछि किंतु रेखाखंडटी बाम पट को आसीछि एवं से छोट वृत्तटी डाहाण पटर ऊपर कोण को जाइछि तेबे चतुर्थ चित्रटी कौन हबो टिके एठी चिंता कर पिला माने जेहेतु द्वितीय चित्र रे लागि जाइछि एवं ऊपर को होइछि एठी कौन हबो एठी भी लागि जिवो किंतु केउठी के हबो तळ मुहा हबो तळ को रहिबो तळ को हबो हेले से छोट वृत्तटी केउ दिग को हबो देखो पिला माने एठी बाम पट रे थिला एवं बाम पट को रहिछि ऊपर चित्र ऊपर को होई बाम पट को रहिछि एठी देखो डाहाण पट को अछि माने चतुर्थ रे मध्य डाहाण पट को ही रहिबो वृत्तटी एवं तळ को रहिबो ठीक अछि ध्यान देबो सेठी पई एथारे ए चित्रटी होछि सठिक उत्तर सेठी पई एथारे ए चित्रटी होछि सठिक उत्तर ठीक अछि आमे परवर्ती प्रश्न को जिबा
ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ କେମିତି ହୋଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ମଝିରେ ଦୁଇଟି ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମଝିରେ ଦୁଇଟି ଚତୁର୍ଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବୃତ୍ତକୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଏକ ଷଡ଼ଭୁଜ ମଝିରେ ଏକ ଛୋଟ ବୃତ୍ତାକୃତି ଅଣ୍ଡାକୃତି ବୃତ୍ତ ଅଛି। ଅତଏବ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ପିଲାମାନେ ଯେ ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ ଏଠାରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ, ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ରହିବ ଏବଂ କ'ଣ ହେବ, ସେଇ ବୃତ୍ତ ମଝିରେ ଦୁଇଟି ଚତୁର୍ଭୁଜ ରହିବ, ଦୁଇଟି ଚତୁର୍ଭୁଜ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ କେଉଁଠି ଅଛି ଏକ ବୃତ୍ତ ଅଛି ଏଠାରେ ବି ଏବଂ ଡି। ଡି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦୁଇଟି ଅଛି ସେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଛେଦ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଉପରୁ ତଳକୁ ଛେଦ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଡି ଏଠାରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ବି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହୋଇଛି ଦେଖ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ କ'ଣ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ତ୍ରିଭୁଜ ରହିବ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହୋଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପର୍ବତ ଅଛି, ସେଇ ପର୍ବତ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଦେଖ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପର୍ବତ ଅଛି, ସେ ତ୍ରିଭୁଜ ଆକୃତିର ପର୍ବତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ତ୍ରିଭୁଜରେ ସେଇ ତ୍ରିଭୁଜ ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ, ଏବଂ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ସେଇ ପର୍ବତଟି ଯେଉଁ ଆକୃତି ନେଇଥିଲା ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପର୍ବତଟି ସେଇ ଆକୃତି ରହିବ। ଅତଏବ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଯିବା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ, ମାନେ ଏଠାରେ ଡି ହେଉଛି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ଏବଂ ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ସେଇ ପର୍ବତଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେଇ ପର୍ବତଟି ଏଇଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଅତଏବ ଡି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ 19 ନମ୍ବର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି, ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଛି। ଦେଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଠାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେବ। କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ବୃତ୍ତ ରହିବ, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ବୃତ୍ତ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ କୁ ଦେଖ, ବି କୁ ଦେଖ, ମାନେ ଏ ଓ ବି ଉଭୟଥିରେ ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ବୃତ୍ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଠିକ୍ ହେବ, ଉପର ଅଂଶକୁ ଶୀର୍ଷ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଯାଇ ଠିକ୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଏ ହେଉଛି ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ବି ର ଉପରକୁ ଶୀର୍ଷ ନା, ଉପର ମୁହାଁ ହୋଇ ଶୀର୍ଷ ନାହିଁ, ତଳ ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ, ଚାରୋଟି ବୃତ୍ତ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଏବଂ ଉପର ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତରେ କେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦୁଇଟି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଏହି ଚିତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଚିତ୍ରରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ, ସେଇ ଉଭୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ରେଖା ଥିବା ବୃତ୍ତ ଦୁଇଟି ତଳକୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ରେଖାଖଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦୁଇଟି ତଳକୁ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଯାହା ହୋଇଛି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ଉପରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଭି ଚିତ୍ର ତଳକୁ ହେବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭି ବାମ ପଟର ଭି ତଳକୁ ହେଲେ ଡାହାଣ ପଟର ଭି ଉପରକୁ ହେବ ନିଃସନ୍ଦେହ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ କେଉଁଠି ଅଛି
एमती केउठी अछि एठारे एठारे डी डी चित्रटी होछि संपूर्ण ठीक उत्तर। डी चित्रटी होछि संपूर्ण ठीक उत्तर। ठीक अछि, धन्यवाद। परवर्ती प्रश्न को जीवा। प्रश्न निर्देश अछि प्रश्न 21 रु 24 जाए प्रति चित्र एक खंडित वर्गक्षेत्र। डाहाण रे थिबा 4 गोटी संभाव्य उत्तर ठीक चित्र मध्यरु गोटी सठिक चित्र बाछ जहाँकि समस्या चित्रर खंडित अंश जोड़ी देले एक पूर्णांग वर्गक्षेत्र होई पारिबो। ठीक स्थानर वृत्त को कला रंग कर। ठीक अछि, पिला आमे केउ खंडटी आनिले यह संपूर्ण एक चतुर्भुज रे परिणत होई पारिबो। ठीक अछि, आमे केउ चित्रटी आनिबा देख पिला मन एई प्रथम चित्र को लक्ष्य कर। ठीक अछि, तापरे यह एठारे केउ चित्र को आनिले ठीक खाप खाई रही पारिबो। ए चित्र को लक्ष्य कर। ठीक अछि, बी चित्र को लक्ष्य कर, सी को लक्ष्य कर, डी को लक्ष्य कर। एठारे देखिले पिला माने प्रथम ए चित्र को देख। ए चित्र को देख एमिति भांग खाइछि सेति एठारे संपूर्ण भूल यह होई पारिबो नाही। बी चित्र को देख एठारे दुईटी भांग अछि किंतु एठारे अनेक भांग अछि। ठीक अछि, यह मध्य संपूर्ण असंभव। ठीक अछि, तापर सी को देख। सी नंबर चित्र को देख एठारे जो भांग गुड़िक अच्छे ठीक से भांग गुड़िक मेकअप खाऊँची संपूर्ण खाप खाऊँची। ठीक अच्छे, से सी चित्र को संभव हम। डी संपूर्ण असंभव। ठीक अच्छे, अतएव एठारे ठीक उत्तरटी होची सी। एठारे संपूर्ण ठीक उत्तरटी होची सी। ठीक सही परी परवर्ती नंबर को देख। परवर्ती नंबर को देख क्यों चित्रटी एठारे देले ठीक खाप खाइबो एक संपूर्ण चतुर्भुजटीए होई पारिबो। ठीक अछि, देख केमिति भांग अछि। ठीक सही पर एठारे क्यों चित्र को देख लक्ष्य कर। ए को लक्ष्य कर, बी को लक्ष्य कर, सी को लक्ष्य कर, डी को लक्ष्य कर। ठीक अछि, तेबे एठारे एठारे जो मझीर भांगटी अच्छी टिके चौड़ा रही जाइछि किंतु एते चौड़ा एठी नाही। बी रो भांग को देख पिला माने बी रो भांग संपूर्ण खाप खाऊछि। ठीक अछि, तापरे सी रो चित्र को देख छोट अछि किंतु गोटे लंबा गोटे बड़ अछि सेति पे एहा संभव होई पारिबो नाही। डी रो अछि एठी गोटे बड़ गोटे छोट एमिति अछि। ठीक अछि, सेति पे एहा होई पारिबो नाही। अतएव एठारे संपूर्ण ठीक उत्तरटी होछि बी। ठीक अछि, आमे परवर्ती प्रश्न को जीवा। एई चित्र रे देखो एठी केउ चित्र को आनिले संपूर्ण खाप खाई पारिबो। ठीक अछि, तो प्रथम चित्र को देखो, द्वितीय चित्र को देखो, तृतीय चित्र को देखो, चतुर्थ चित्र को देखो। एठी दुईटी भांग अछि 1 2 एई गोटे 3 अछि। ठीक अछि, तापर एमिति गोटे लंब होइके रहिछि। ठीक अछि, केउ चित्रटी आनिले आमे संपूर्ण करि पारिबा। प्रथम चित्र ए को देखो, जहा जना पड़ुछि ए मेकअप होई पारे। बी को देखो, बी ए दुईटी समान भांग अछि सेति पई बी होई पारिबो नाही। सी को देखो, एठी गोटे बड़ भांग अछि ए गोटे या मध्ये बड़ भांग होई एठारे गोटे फिर छोट भांगटी एमिति बड़ भांग होई रहिछि चौड़ा रहिछि सेति पई सी मध्ये होई पारिबो नाही। डी रे देखो पिला माने एठी दुईटी भांग अछि किंतु यह आगो चौड़ा होई रहिछि एठी एवं यह बड़ होइछि मझिरे। ठीक अछि, सेति पई डी मध्ये होई पारिबो नाही। अतएव एठारे सठिक उत्तरटी होछि
ए सठिक उत्तरटी होउछि ए। ठीक अछि आमे परवर्ती नंबर को देखिबा। देखिले पिला माने एई चित्र को देख एइठी को केउ चित्रटी आनिले संपूर्ण एक चतुर्भुज होई पारिबो। ठीक अछि एठारे ए को लक्ष्य कर, ए को लक्ष्य कर ए तळकू एमिति गोटे अछि खंड भांग जहा कि एठारे नाही सेति पय ए होई पारिबो नाही। तापरे बी को देख, बी जहा जना पडुछि बी हेबार संभावना रहिछि काहे ना एठी दुईटी भांग मध्य ठीक एट्रे मेकअप खाइबार देखा जाउछि। सी को देख, सी रे एठी दुईटी भांग नाही सेति पय सी होई पारिबो नाही। डी देख दुईटी भांग अछि किंतु गोटे बड़ होइछि गोटे छोट होइछि सेति पय डी हेबार संभावना नाही। एथारे अतएव एठारे बी होउछि संपूर्ण ठीक उत्तर, बी होउछि संपूर्ण ठीक उत्तर। ठीक अछि तापरे परवर्ती प्रश्न को जिबा। निर्देशावली प्रश्न संख्या 25 रु 28 मध्य प्रत्येक प्रश्नर बाम पार्श्व एक समस्यामूलक आकृति और दक्षिण पार्श्व 4टी आकृति एबीसीडी क्रम रखा जाइछि। उपयुक्त उत्तर प्रदानकारी आकृति बाछि जहाकू समस्यामूलक आकृतिर दर्पण प्रतिबिंब भाव ग्रहण करा जाय पारिबो। यदि दर्पण को XY ऊपर रखा जाए उपयुक्त उत्तरटी बाछि ठीक स्थान वृत्त को कला रंग कर। ठीक अछि पिला माने तुमे ए वृत्त को तुमे ए चित्र को गोटे दर्पण रे देखिले केमिति देखा जीवो टिके ध्यान देबा पिला माने। ठीक अछि कोनोसी भी उत्तर तरबर होई करिवो नाही, टिके निश्चय ध्यान देबो, टिके निश्चय चिंता करिवो। ठीक अछि पिला माने दर्पण रे देखिला बेले तुमे देखिथिबो जे बाम पटरे जा थिबो सेटा डाहाण पटरे थिला बेले देखा जीवो। ठीक अछि तुमे डाहाण हाथ रे जहा धरिथिबो ताहा दर्पण रे बाम हाथ रे धरिला परि देखा जीवो। ठीक अछि ठीक सही परि निश्चय देखिबो ए जो चित्रटी देखा जाउछि एठे देखो बाम पटरे जहा अछि दर्पण रे केमिति देखा जीवो बाम पटटा सब डाहाण पटरे अछि भଳି देखा जीवो। ठीक अछि देखो एठे बाम पटे कोन अछि एक कला छायाटी अछि। ठीक अछि डाहाण पटरे ଏହା आसीबो तापर एठे बाम पटरे तळकू गोटे छोट वृत्त अछि ठीक से छोट वृत्त डाहाण को देखा जीवो। ठीक अछि तेबे एठारे सठिक उत्तरटी कोउटी हेबो टिके ध्यान दे पिला माने। ठीक अछि एठारे सठिक उत्तरटी हेबो डी। ठीक अछि एठारे सठिक उत्तरटी हेबो डी। धन्यवाद पिला माने हम परवर्ती प्रश्न को जिबा। ये प्रथम चित्र को देख पिला माने यह जेमिति होइछि यार दर्पण रे ठीक यार विपरीत देखा जीवो। ठीक अछि देखो प्रथम चित्र को देखो यह तो संभव नहे, द्वितीय चित्र को देखो यह तो एई चित्र सहित मिलु नाही प्रथम। ठीक अछि तापर तृतीय चित्र को देखो तापर चतुर्थ चित्र को देखो, चतुर्थ चित्र भी तो हेबार संभावना मोटे नुहे। ठीक अछि एठारे ठीक सही परि एठारे संपूर्ण ठीक उत्तरटी होछि सी, सी होछि संपूर्ण ठीक उत्तर। ठीक अछि आमे परवर्ती प्रश्न को जिबा। देखिले पिला माने एई चित्र को देखो डाहाण पट को ऊपर को उठिछि, डाहाण पटरे ऊपर को उठिछि ठीक प्रतिबिंब रे कोन हेबो बाम पट को ऊपर को उठिबो। ठीक अछि बाम पट को ऊपर को एठे एथारे बी सी डी आ तीनोटी उठिछि सत किंतु ए चित्र सहित जहा मिली जाउछि ता ही सठिक हबो। ठीक अछि तो एठारे डी देखिले पिला माने एटा जो बाम पटर जो छोट गोला छोट वृत्त अछि ता डाहाण पट को पले जिवो सेति पे एठारे डी होछि संपूर्ण ठीक उत्तर। ठीक अछि तापरे 28 नंबर
এই ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, এই ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଦର୍ପଣରେ କେମିତି ଦେଖା POOR ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦର୍ପଣରେ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ROOP, ପୁଣି ଲଉଟିଆ ପୁଣି ଓଲଟା ଦେଖାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଓଲଟା ଦେଖାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, POOR ଏହା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ, ଏ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏଠାରେ P ଏମିତି ଅଛି, R ବି ତ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖାଯିବା ଭଳି ଅଛି, କିନ୍ତୁ P ଏମିତି ଅଛି, ତେବେ ଏଠାରେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସି କୁ ଦେଖ POOR ଏମିତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ R ସଠିକ୍ ରହି ନାହିଁ, ସି ବି ହୋଇପାରେ। ଡିରେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଛି, POOR ଓଲଟା ଯେମିତି ହେବା କଥା ସେମିତି ଅଛି। ଏଠାରେ ଡି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠାରେ ଭାଗ 8 ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 29ରୁ 32 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏକ କାଗଜକୁ ମୋଡ଼ି 5 ଭାଗ ପଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାର ନମୁନା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉତ୍ତର ଭାବରେ A, B, C ଓ D କ୍ରମରେ 4ଟି ଉତ୍ତର ଆକୃତି ରହିଛି। କାଗଜକୁ ଖୋଲିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଆକୃତିଟି ଜାଣିହେବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରଟି ସ୍ଥିର କରିବା ପରେ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନର ବୃତ୍ତକୁ କଳା ରଙ୍ଗ କର। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ କାଗଜକୁ ମୋଡ଼ି ପଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ତାକୁ ପଞ୍ଚ କଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ପରେ କେମିତି ଅଛି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ କେମିତି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ରଟି କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ରଟି କେଉଁଠି ହେବ? ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଏ କୁ ପଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବାରୁ ତାହା ଏମିତି ହୋଇଛି ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, এই ପ୍ରଥମ 3ଟି ଯାକ ଚିତ୍ର ସେ ବାହାରିବ ତାକୁ ପଞ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତରଟି ଏ ହିଁ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ସେ ମଝିରେ ଯେଉଁ କଳା ଦାଗ ଅଛି ତା ମଝି ଅଂଶଟି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି, ତାପରେ ତାକୁ ପଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଭାଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ଚିତ୍ରମାନଙ୍କରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ କାଗଜଟି କେମିତି ହେବ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଦୁଇଟି ଭାଙ୍ଗ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖିଲ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଭାଙ୍ଗ ଅଛି ଏବଂ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଭାଙ୍ଗ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି। ସି କାହିଁକି ହେବ? ଏଇଠି କଳା ଅଂଶ ରହିଛି, କାହିଁକି ଏ ଭାଙ୍ଗ ପଡ଼ିଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ କଳା ଦାଗ ମାନେ ତା ଭାଙ୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏରେ ଯଦି ଅଛି, ଏଇଠି ମାନେ ମଝିରେ ଖାଲି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସି ଆଉ ଡିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଦୁଇଟି ସମ ପରିମାଣରେ ଅଛି, ସମାନ ଆକୃତିରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ସି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ତାହା କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଦେଖ, ତାପରେ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ କାଗଜଟି କେମିତି ହୋଇଥିବ, ଯାହାକୁ ପଞ୍ଚ କରା ପରେ ଏମିତି ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି
ପିଲାମାନେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଆୟତାକୃତି ଗୋଟିଏ କାଗଜ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଏମିତି ଏ ଚିତ୍ର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କାଗଜ ଭଳି ହୋଇଛି। ଏହା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। ବି ଚିତ୍ର ହୁଏତ ଠିକ୍ ହେଇପାରେ। ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ସି ଚିତ୍ର ଏକ ତରଫା ହୋଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସି ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ଡି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅତଏବ ଏଠାରେ ବି ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ କାଗଜ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାକୁ ପଞ୍ଚ କଲା ପରେ ଏମିତି ହୋଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ, ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହୋଇଛି, ତୃତୀୟ ଚିତ୍ର ଫେର ପୁଣି କେମିତି ହୋଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ତାପରେ କେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜଟି ତାକୁ ପଞ୍ଚ କଲା ପରେ ଏମିତି ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅତଏବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆମେ ଖୋଜିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ କେମିତି ହୋଇଛି ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ, ଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଗୁଡ଼ାକ ତଳମୁହାଁ, ଏହା ଭାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ତଳମୁହାଁ ଯଦି ହେବ ହୁଏତ ଠିକ୍ ହେବ। ଏ ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବି ହୁଏତ ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ। ସିରେ 2ଟି ଭାଙ୍ଗ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଡିରେ ଅଛି 4ଟି ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗ ରହିଛି, ସେ ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ଭାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ପରସ୍ପର ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ବି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଳମୁହାଁ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଠିକ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 33ରୁ 36 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଆକୃତି ଓ ଏହାର ଉତ୍ତର ଭାବରେ 4ଟି ଆକୃତି ଏ, ବି, ସି ଓ ଡି କ୍ରମରେ ରଖାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆକୃତିକୁ ଜଣାଯାଇଥିବା ଅଂଶ ଭାବରେ ନେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ବାଛି ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ବୃତ୍ତକୁ କଳା ରଙ୍ଗ କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଶ୍ନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଚିତ୍ରକୁ କେମିତି ଲଗାଇଲେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଚିତ୍ର ଭଳି ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ କିପରି ଲଗାଯିବ? ଏହି ଭାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ଅଛି, କେଉଁ ଚିତ୍ରରେ ଅଛି, ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଏଇ ଛୋଟ ଭାଙ୍ଗ, ଏଇ ବଡ଼ ଭାଙ୍ଗ 2ଟି, ଏଇ ଛୋଟ ତ୍ରିଭୁଜ ଭଳିଆ ଚିତ୍ରଟି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠାରେ କେଉଁଠି ଅଛି, ଏଇଠି ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏରେ ତ ନାହିଁ, ଏଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ, ଏଇ ଭାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବି କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସି କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ସିରେ ବି ଏଇଗୁଡ଼ିକ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସି ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଅତଏବ ଡିରେ ଅଛି। এই ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଡିରେ ଅଛି ଏବଂ ଡି ହିଁ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖ। এই ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର କଲା ପରେ କେଉଁଠି ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏରେ ନାହିଁ, ଏରେ এই ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବି ହୁଏତ ହୋଇପାରେ, ଦେଖିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ସି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଡିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ନାହିଁ, ସେଇ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ନାହିଁ। ଅତଏବ ବି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରକ। ଏହି ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଠି ମିଳେଇ ଯାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, এই ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର କଲା ପରେ କେଉଁଠି ଅଛି? এই 4ଟି ମଧ୍ୟରୁ এই ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ଏଇଠି ନାହିଁ, ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ,
बी हुए तो हो पारे आम आग को देखा सी चित्र को देख सी रे भी से चित्र गुड़िक ना डी रे देख डी रे तो से चित्र गुड़िक ना मोटे ना ठीक अच्छे अतएव एठारे सठिक उत्तरटी हूँ बी कहीं बी रे ये सब खंड गुड़िक मिल जाऊँगी ठीक अच्छे तापर परवर्ती प्रश्न ये सब खंड गुड़िक गोटे पूर्णचित्र कलापर केउठी अच्छी ये केउठी अच्छी देखा प्रथम ए चित्र को देखा ए चित्र रे ये खंड गुड़िक सबू मिल जाऊ ना ठीक अच्छे तापर बी को देखा ये खंड गुड़िक मिल जाऊँगी कि नहीं बी रे भी मिल जा पारु नाही सी को देखा सी रे चित्र गुड़िक मिल जाऊँगी कि हुए तो ठीक हो पारे आमे देखा डी को देखा डी रे मध्य से चित्र गुड़िक मिल जाऊ ना अतएव एठारे सी रे यही खंड गुड़िक मिल जाउथिबारु एही सी हूँ संपूर्ण ठीक उत्तर ठीक अच्छे आम परवर्ती प्रश्न देखा निर्देशावली अच्छी प्रश्न संख्या 37 रु 40 पर्यंत प्रत्येक प्रश्नर बाम पार्श्व एक समस्यामूलक आकृति दि जाई एहार दक्षिण पार्श्व चारोटी आकृति उत्तर भाव में रखा जाइछि एपरि एक चित्र बाछ जो समस्यामूलक आकृति छुपी हो रही उपयुक्त उत्तरटी बाछि ठीक स्थान रे वृत्त को कला रंग दियो पिला माने ए जो चित्र देखुछ ए चित्रटी केउठारे लुचिकी अछि ठीक अच्छे केउठारे अछि से चित्रटी को बाछि आमे तार उत्तर खोजिबा ठीक अच्छे आमे प्रथम चित्र ए को लक्ष्य करिवा ए रे नाही काहे एठी दुईटी छोट छोट वृत्त अछि ताहा ए रे नाही बी रे देखिबा बी रे अछि ठीक अच्छे आग को देखा आम हूँ तो हो पारे सी रे मध्य से छोट वृत्त दुईटी नाई डी रे नाही अतएव बी हूँ संपूर्ण ठीक उत्तर ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न देखा ए चित्र को लक्ष्य कर ए चित्रटी केउठी अच्छी ठीक अच्छे ए को लक्ष्य कर ए रे ए चित्र नाही ठीक अच्छे ए हो पारब नाही बी को लक्ष्य कर बी हुए तो हो पारे ठीक अच्छे आम आग को देखा सी तो ओलटा अच्छी संपूर्ण असंभव डी डी रे तो मोटे नाही अतएव बी हूँ संपूर्ण सठिक उत्तर ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न देखा ए चित्र को लक्ष्य कर पिला माने ठीक अच्छे केउठी अच्छी देखा आम ए रे ए चित्र नाही कहीं ना ए तीरर तलकू जो वृत्तटी अच्छे से अंडाकृति भली अच्छी ठीक अच्छे किंतु ताहा ए रे नाही बी रे अच्छी ना बी रे तो सेमिति वृत्त ही नाही सी रे भी सेमिति वृत्त नाही तीर तलकू थिबा वृत्त नाही डी रे अच्छी गोटे कौन दीटी अच्छी किंतु से डी हूँ सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न जीवा ए चित्र को लक्ष्य कर पिला माने केउठी अच्छी ठीक अच्छे ए रे अच्छी कि नहीं देखिबा ए रे नाही बी रे बोध हो पारे ठीक अच्छे आम आग को देखा सी रे भी सेमिति चित्र नाही डी रे तो मोटे नाही ठीक अच्छे अतएव बी हूँ एठारे संपूर्ण सठिक उत्तर ठीक अच्छे धन्यवाद पिला माने आमर ये व्याख्या सहित यही उत्तर खोल जहाँ देखु थरे देखला मात्रे तुमर संपूर्ण मन रही जे यही मानसिक दक्षता परीक्षण को केमिति करा जाउछि ठीक अच्छे तुमर एक्सपीरियंस आम पार्ट 2 अच्छी वीडियो पर ताहा देखि पारिबो ठीक अच्छे धन्यवाद।